नमस्कार जय जगन्नाथ। आज कार्यक्रम रही तापस 9 ये जो रही कार्यक्रम केबे गिरफ हे खणी माफिया मालिक तेज निश्चित भाव में आम कहवा ये ढेंकानाल बाहापुर सदेश जो घटीपीर गाँ रही भुआशुणी पहाड़ ऐतिहासिक जो प्रकृतिर सौंदर्यमय पहाड़ आज निश्चित भाव में ब्लास्टिंग करके खणी माफिया माने विभिन्न स्तर में हजार हजार कोटी टंका सरकार राजस्व को लुटिंट। ये घटना संपर्क में आज आलोचना करने विस्तृत भाव में निश्चित भाव में आम सहित अच्छा पूर्वतन विधायक श्रीजुक्त नवीन नंद अच्छा निश्चित भाव में आलोचना करवा। सर मैं आपको स्वागत करी न्यूज 10 को। धन्यवाद। सर आप जानी आम चैनल में बारंबार वर्तमान जो भाव में ढेंकानाल नूतन भाव में जोग जिला आरक्षी अधीक्षक अभिनव सोनकर जहां निर्देश रे आगु अनेक ऑफिसर जाइछन्ति किंतु ये जो ऑफिसर आसिले कड़ा निर्देश पर ये खणी उपरे बुआशुणी पहाड़ उपरे जो बड़ धरण रेड होता ये घटना 27 जन नारे माफिया नारे मामला रुजु किंतु जमी कहवा कथा केरांडी बड़ी पड़ा भाया जड़े सुपरवाइजर एवं जड़े कंट्राक्टर जी खणी माफिया अच्छा गिरफ करके कोर्ट चालान कराई किंतु बर्तमान बड़ बड़ जो माछ मैंने रही से बर्तमान विभिन्न स्तर में बुलूं कि पुलिस बर्तमान सुधा हाथ बांधिकी बसी कि साधारण लोकटे जदि कौन भूल करुच्ची पुलिस डाकिकी घंटा घंटा थाना बसौची विभिन्न प्रकार शारीरिक हो मानसिक निर्यातना दूसरी। ये घटना संपर्क में आप निश्चित भाव में जानी ये घटना को लेकिन आप कौन कहे जो बुआशुणी पहाड़ जो खणी माफिया दौरात्म बढ़ी बीजेडी सरकार समय आपण विधायक थे ये वर्तमान ये घटना को आप केमती देखुं ये संपर्क में कौन कह मु प्रथम धन्यवाद देवी आम ढेंकानाल एसपी अभिनव सोनकर को जहाँ निर्देश में एक बड़ धरण रेड हो पारा। ये कथा हूँ जिला पुलिस प्रशासन और मुखिया हिसाब से एसपी निर्देश देते कि तल स्तर जो कर्मचारी अच्छा जो थाना स्टाफ अच्छा से मैंने ये चोरी बर्तमान देख घटना बाहर किसी दिन धरिक खाली तो बुआशुणी पहाड़ नहीं बहुत पहाड़ अच्छे ढेंकानाल ये चोरी बर्तमान बाहर 10-12 वर्ष धरिक रिजर्व पहाड़ कटा चलता ये पहाड़ किए चोरी करुच्ची तार रिंग लीडर किए कौ गाड़ी जाऊँगी केतबेले जाऊँगी ये कथा कौन स्थानीय पुलिस जानी स्थानीय पुलिस को भल भाव से अवगत अच्छा स्थानीय पुलिस स्थानीय तहसिलदार स्थानीय रेवेन्यू इंस्पेक्टर ये समस्त स्थानीय फरेस्ट ऑफिसर जेहेतु रिजर्व पहाड़ स्थानीय फरेस्ट ऑफिसर गोटे साधारण काठ गाड़ी टे धरिकी जाल काठ नौ धरिकी फाइन कर एत गोटे विराट पहाड़ 12 वर्ष धरिकी 10-12 वर्ष जहाँ शुणा जहाँ टीवी गणमाध्यम आसूची दीर्घ 10 वर्ष 12 वर्ष धरिकी पहाड़ लुट तरा चलती। इति ढेंकानाल जिला बर्तमान मुझे देखी विगत यही 6 मास भितर आग तो जहाँ चलता ये 6 मास भितर ये जो यही धरण चोरी बहुत पूरा बढ़ी जाए आम ढेंकानाल कि दिन धरिकी बर्तमान जो निश्चिंता पहाड़ कहतु आमर बेगा कष्टी पहाड़ कहतु जिते खणी खदान चलती नॉट ओनली भुआशुणी जिते खणी खदान ढेंकानाल चलती सब जाक बेआईन भाव चलती कौन नीलाम नहीं कौन बिना नीलाम किसी माफिया अच्छा आप जानते धर्मशाला जाजपुर जिलार धर्मशाला से पत्थर चोरी पूरा बंद होगा तो से स्थानीय विधायक स्थानीय प्रशासन पूरा बंद होगा ढेंकानाल जिला हूँ आम जाजपुर पाख जिला तो माफिया मैंने प्राय चली आम ढेंकानाल जिला ये दिन दीपर लुट पूरा चलती अन्य जिला को चालाण होती तो ये सब जिन को आम ये जो भुआशुणी पहाड़ केस 27 जन ना केस पुलिस कौन जानी से कौट पुलिस जानी
ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଲମ୍ବା ହାତ, ସେ ଲମ୍ବା ହାତ ଯୋଗୁଁ ପୋଲିସ ଭୟ କରୁଛି, ଖଣି ବିଭାଗ ଭୟ କରୁଛି। ଖଣି ବିଭାଗ ଗୋଟିଏ ଆଳନି ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ପାଖେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ପୋଲିସ ଆମ ପାଖେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ରେଡ୍ କରିପାରିବୁନି କି ଆମେ ରହିପାରିବୁନି। ଏଇ କାମ ହେଉଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କରିବା କଥା। ତ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା ହାତ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ତଳ ସ୍ତରରେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ ବାବୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭୟ ରହୁଛି ଯେ ନାଇଁ କାଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ସନ ନେଇଗଲେ ଆମ ଉପରେ କାଳେ ଆକ୍ସନ ହବ କି, ତେଣୁ ଭୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ରହିବ, ଭୟ କଣ ରହିବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଛେ, ଇଏ ରାଜସ୍ୱ ସର୍କଲ ଯୋଉ ରହିଲେ ଆର୍ଆଇ ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 500 ମିଟର ଦୂରତାରେ ଖଣି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ये जो तमाम घटना रही वर्तमान जो धीरे धीरे जमी आलू खलु खलु महादेव बाहरती ये वर्तमान संपूर्ण विवरणी वर्तमान संपूर्ण घटना वर्तमान धीरे धीरे पदा को आसुची। मु धन्यवाद देवी आमर जी जिला आरक्षी अधीक्षक अभिनव शंकर रही एसपी तत्वावधान में कड़ा निर्देश रे ये खणी उपरे रेड करा जायथिला। तो सबुठु गोटे बड़ा आश्चर्य विषय जो खणी आप जानी मु खबर प्रसारण आमर चैनल करा जायथिला जो खणी माफिया पपुना साहू जे कटिपेर अंचल रिजर्व एरिया रे खणी बेआईन खणी खनन करछंती कोटी कोटी टंका रोजगार करछंती तांको पुलिस निज हेफाजत रे नेथिला किंतु परवर्ती समय रे ए महाशय को पुलिस छाड़ी देछि। ए महाशय को नारे मामला नाही खणी मालिक सेटु खसिले केमिति ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭୟ ରହୁଛି। ଏଠି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ଫସଲ ଖାଉଛି, ଯଦି ତାର ଲମ୍ବା ହାତ ନଥାନ୍ତା ତ ପୋଲିସ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତା କାହିଁକି? ତେଣୁ ତା ଲମ୍ବା ହାତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି, ଲମ୍ବା ହାତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୋଲିସ ଛାଡ଼ିଥିବ। କ'ଣ ହେଇଛି ସରକାର ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଯଦି ପୋଲିସ ତାକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଅସୁନ୍ଦର କଥା, ଆଉ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଉ ଥରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଆମର ଏସ୍ପି ମହାଶୟଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଖାଲି ହିନ୍ଦୋଳ ନୁହେଁ, ଖାଲି ଓଡ଼ାପଡ଼ା ନୁହେଁ, ଏଠି ଗଅଁଦିଆରେ ମଧ୍ୟ ବେନିୟମ କାରବାର ଚାଲିଛି। ଏଠି ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଖଣି ନିଲାମ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ 63 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଆମର ବେଗା ପଞ୍ଚାୟତ କଷ୍ଟିପାଳ ଗାଁ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଖଣି ମାଲିକ ଦଖଲ କରିଦେଇଛି। ଯଦି ଖଣି ମାଲିକ ଏତେ ଲମ୍ବା ହାତ ନଥାନ୍ତା ସେ 23 ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଜାଗା ଦଖଲ କରିଥାନ୍ତା କି? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିରବ, निश्चित तहसिल लोकाल तहसिल नीरव, लोकाल आरआई रेवेन्यू इंस्पेक्टर नीरव, लोकाल जंगल विभाग भी नीरव। तेणु ये कथा निश्चित भाव में जिला प्रशासन को आउ थे रिक्वेस्ट करुँची। गत काली एनजीटी टीम आसते निजिनापाड़ा हाई लेवल टीम आसते एनजीटी एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हाई लेवल गोटे टीम आसते देखा से काली उपलब्धि कर गोटे पहाड़ 20 लाख टन डकैती 20 लाख टन। तेणु ये हजार हजार कोटी सरकार राजस्व होती आमर बाबू मैंने आराम से बस जानते आप दीर्घ 24 वर्ष धरी गोटे दल सरकार था आम भी किसी दल थी सरकार ये जो बाबू मैंने सब अच्छा ये बाबू मैंने से गंध जाइनी से गंध जाइनी ये नुआ सरकार जो बाबू मैंने आसो मोर अनुरोध निश्चित भाव नुआ सरकार को ये जो खनि खदान जदि लुट तरह रोका जाए तेज आम कोटी कोटी टका राजस्व पाई। तो निवेदन करी जिला प्रशासन को से निश्चित भाव में आगामी दिन में एक्शन ने ये जो माफिया मान अच्छा दृष्टांत जदि तुरंत गिरफ्त कर खनि जो चली दुर्तरा से बंद हो। गोटे कथा कहि आपण विधायक थे गोटे वर्तमान गोटे कथा आसूची आप जानते यार क्राइम ब्रांच तदंत दाबी करा विजिलेंस तदंत दाबी कर मानवाधिकार कर्मी जे जयंत दास रही से दाबी कर सब बड़ा आश्चर्य करुच्ची बीजेडी सरकार समय जिते खनि माफिया दुरात्म बढ़ीला बीजेपी सरकार आसवा पर विभिन्न समय आप देखिए बीजेपी सरकार आसवा पर जो माराथन रेड चली बर्तमान विजिलेंस हो क्राइम ब्रांच हो ईडी हो जो विभिन्न प्रकार रेड चली बर्तमान ये बीजेपी सरकार आसवा पर सबू दुर्नीतिग्रस्त ऑफिसर हूँ राजनेता हूँ समस्त पेड़ी बर्तमान खोलुचे समस्त आईन जाल छंदी पड़ुं
କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଆଗରୁ ବିଜେପି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ବିଜେପିର ରାଜନେତା ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ନେତାଗିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସାମ୍ନାରେ ହଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ହଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ହଉ ନିଜର ଦାବି ସବୁବେଳେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାୱାରକୁ ଆସିଲେ ये घटना जो सामना को आसूची ये एते बड़ खଣି दुर्नीति जे हजार हजार कोटी टंकार राजस्व सरकार हराई ये जितेबले घटना सामना को आसूची ये सरकार जिते पावर रे अच्छी से गले कुआड़े वर्तमान जो राजनेता आम स्थानीय विधायक कहतु वर्तमान सी आम खाद्य जोगाण मंत्री से वर्तमान कुआड़े गले कहीं संपर्क में स्वर उत्तोलन करूना कहीं वर्तमान पर्यंत माफिया मान गिरफ्त करा जाए नहीं वर्तमान कहीं पुलिस दुई जन को बांधिकी चुप होकर बस शुणु मु स्थानीय विधायक कमेंट देवा ठीक बोली भावु नहीं कथा हूँ नुआ सरकार आसला 6 मास हो आप देखिए कौन थाना बाबू मैंने बदल कौन थाना बाबू मैंने बदल से पूरा कोड़ी खाई मंदी पड़ते तेणु प्रकृत चोरी तल स्तर जो चोरीटा होती लोकाल थाना अफसर दायी लोकाल थाना अफसर कथा होती से भाबू थाना फांडी हो कि ढेंकानाल थाना हो कि से गंजा थाना हो कि निरपुर थाना हो कौन से थाना अफसर मैंने चेंज होना बदल तेणु जेहतु माफिया मान पूर्व संपर्क अच्छी ये सरकार कौन कर मंत्री कौन करेंगे तेणु बर्तमान कथा हूँ जिला पुलिस प्रशासन काम तुरंत थाना अफिसर जो अच्छा सब कोड़ी खाई मंदी पहुंची तुरंत विधायक हटाते हटिकी नुआ दक्ष अफिसर आनते चोरी रोकने प्रकृत चाहते लोक लेखाणी कर लाभ नहीं निश्चित भाव में जब कहना आज्ञा आपड़ जोटा कहले ठीक अच्छे किंतु ये घटना को जब अनुधान करा जाए निश्चित भाव में कौटि ना कौटि जिते आज सरकार जो सरकार भी आसू जिते आज बीजेपी सरकार अच्छी 24 वर्ष धरी 25 वर्ष धरी बीजेडी सरकार शासन करुला ये तमाम घटना को जदि आम तर्जमा करवा लोक होती असल मालिक जनता होती असल मालिक तेणु वर्तमान लोकंर स्वार्थ देखा दरकार किंतु एठी कहीं लोकंर घर फाटी आँ करछि राति तमाम डिनामाइट ब्लास्टिंग करा जाउछि एवं थाना पाखरे रही राजस्व सर्कल पाखरे रही तहसिल अंडर रे अच्छी तेरे आपड़ जानी आम खबर प्रसारण कर तहसिलदार सीधा सड़क बुम को आड़े पलाउंट एवं सीधा सड़क माइनिंग डिपार्टमेंट आड़े सीधा दोष पेली दौरान मो कहबार कथा जदि माइनिंग विभाग को आप दोष पेलुंट माइनिंग विभाग को 2 वर्ष धरी जाइए दीर्घ वर्ष धरी ये खड़ी लुट प्रक्रिया चली सेतेबेले तहसिल कौन करुला राजस्व कौन करुला सेठी जो पुलिस फांडी रहा सदर थाना अधीन रहा थाना रहा जो विभिन्न आम कलेक्टर कथा कहतु सब कलेक्टर कथा कहतु एम सब करुले कौन जिला प्रशासन कथा कहतु वन विभाग कथा कहतु ये सब कौन करुले कहीं आज पर्यंत चुप रही जिले में बर्तमान विचित्र परिस्थिति चोर मु जानवर मोर जी अभिज्ञता अच्छी बीजेडी सरकार चोरी तो होता निश्चय रात्रि चोरी होता ये सरकार बदलला जेहेतु बाबू मान बदली है नहीं बर्तमान चोर मैंने एत साहस पाइबे तो दिन भी चोरी कर खनि विभाग प्रकृत खनि विभाग कहते आम स्टाफ प्रकृत स्टाफ ना पोस्टिंग ना ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट दायित्व खस खनि विभाग कम से रिक्वेशन करेंगे आम अरेस्ट कर आरआई दायित्व खस पुलिस दायित्व खस वन विभाग कहे खनि विभाग कम तेणु परस्पर ये कौन हो गोटे कोऑर्डिनेशन जो इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन ढेंकानाल जिला रहा कथा तार काम हूँ मुख्य जिलापाल कम जिलापाल करवा कथा इंटर डिपार्टमेंट रिलेशन जो कोऑर्डिनेशन तार बर्तमान सब विभाग समन्वय रखिक जदि सरकार प्रशासन चाहिए 2 दिन में बंद हम निश्चित भाव आप कथा कहले कथा सहमत रही जिलापाल कथा आसूची ये जो नूतन भाव में जो जोग जिलापाल निश्चित भाव में ये कलेक्टर कथा कहबी जे कलेक्टर जब चाहिए निश्चित कलेक्टर आप जानते समस्त
ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ରହିଛି, ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହଉଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର। ଯେତେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ବିଜେପି ଏଜେଣ୍ଡା ସାଜିଛନ୍ତି। ନା ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେ ନୂଆକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ବି ଲାଗିବ ତା ଭିତରେ ବସିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି, ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଡକାୟତି ତାକୁ ନାଇଁ, ସେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖବର ରଖିବେନି, ସେ ଖବର ରଖିବେନି। କାରଣ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିବି ସେ ଗନ୍ଧିଆ ଫନ୍ଦିଆ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭିଜିଟ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପାଣି ପାଣି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ତ ଗୋଟେ ଗନ୍ଧିଆରେ ମାଙ୍କଡା ପଥର ଖଣି ଜଣେ ବାବୁ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ନେଇଛନ୍ତି 2.5 ଏକର ଜାଗା ମିଳୁନି। ଆଜ୍ଞା 2.5 ଏକର ମାତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ 250 ଏକର ଜାଗା ଖୋଲି ସାରିଲେଣି, 250 ଏକର ଜାଗା ଖୋଲି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ଏ 3ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ କୋଉଠି ଜାଗା ନେଇ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବାଲିଘାଟ କୁହ, ସେ ଯୋଉ ପଥର ଖଣି କୁହ, ମାଙ୍କଡା ପଥର ଖଣି କୁହ, ଡୋଲୋମାଇଟ୍ କଥା କୁହ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ଖଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶୀ ଲୁଟ୍ ହଉଛି ଖଣିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁଲେ ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବ, ନ ଚାହିଁଲେ ପୁଣି ଚାଲିବ। ପ୍ରଶାସନ ଚାହୁଁନି କାହିଁ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ଚାହିଁବ କାହିଁକି ଚାହୁଁନି? ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ଜିଓରେ କେସ୍ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତ ଦାସ ଆମର ଯୋଉ ମାନବ ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଯୋଉ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ବି ଆମର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କେସ୍ ହେଇଛି। ଆପଣ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ତାଲଚେର ରୋଡ ସଂଗଠନ କେସ୍ କରିଛି, ଏନ୍ଜିଓ କେସ୍ କରିଛି। କାଲି ଏନ୍ଜିଓ ଟିମ୍ ହାୟର ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ କାଲି ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, କଲେକ୍ଟର ବି ଯାଇଥିଲେ, ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ପ୍ରତିନିଧି ଯାଇଥିଲେ, ଆମ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବି ଯାଇଥିଲେ, କାଲି ଟିମ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହେବ। ତ ଆପଣ ଏ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଲା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି, ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି କରିବେ ଯେ ଯୋଉ ମାଫିଆ ଗୁଣ୍ଡା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜନେତା ମାନେ ହିଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ତ ମୁଁ କହିଲି ଲମ୍ବା ହାତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲମ୍ବା ହାତ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନହେଲେ ପୋଲିସ ଧରି ନେଉଛି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି କାହିଁକି? ନିଶ୍ଚିତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସେ ହିନ୍ଦୋଳ କୁହନ୍ତୁ, ଓଡାପଡା କୁହନ୍ତୁ, ଢେଙ୍କାନାଳ କୁହନ୍ତୁ, ଗଞ୍ଜିଆ କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି କଣ ଗଞ୍ଜିଆରେ ପୋଲିସ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଚୋରି କିଏ କରୁଛି? କେତେବେଳେ ଗାଡି ପାସ୍ କରୁଛି, କେତେବେଳେ ଡକାୟତି ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ପାହାଡ ଫଟୁଛି, କେତେବେଳେ ବାଡ଼ ଫଟୁଛି, କେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଫଟିଲାଣି। ପଖାଳ ହାଣ୍ଡିରେ, ପଖାଳ ଲୋକଙ୍କ ପଖାଳ ହାଣ୍ଡିରେ। ଆଜ୍ଞା ସବୁଠୁ ବଡ ଲଜ୍ଜାକର କଥା, ଯେତେବେଳେ ବାଣ ଫୁଟେଇବାକୁ ନେଇକି ପୋଲିସ ଯାଇକି ଚଢଉ କରିକି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଏବେ ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଯାଇକି ବାଣ ଫୁଟା ଘଟଣାକୁ ନେଇକି 15,000 ଟଙ୍କା ଜଣେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଜରିମାନା କରି ଧରିକି ଆସିଛି। ମୋ କହିବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ଡିନାମାଇଟ ଫୁଟୁଛି ପୋଲିସ ସେତେବେଳେ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ଡିନାମାଇଟ ଫୁଟୁଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ବାଣ ଟିକେ କିଏ ଫୁଟେଇଲା ଗରିବ ଲୋକ, ତାକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ କରାଯାଉଛି। ଖଣି ଫୁଟେଇକି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରିକି ଏତେ ବଡ ଘଟଣା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ନିରପେକ୍ଷ ସାଜୁଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯେତେ ଥାନା ଅଛି ଯଦି ଦକ୍ଷ ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟିଂ ନ କରନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଆଉ ମାନେ ସବୁ ଶଙ୍ଖ ମାର୍କା ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ, ଶଙ୍ଖ ବନ୍ଧ ଯାଇନି ତାଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ବି ଶରଣ ବସିଗଲେଣି ଆମର ନେତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ମୁଁ ଯାହା ଖବର ପାଉଛି, ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି, ନେତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ବସିଗଲେଣି ଯେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବୁ, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସେହା କରିବୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ଆଉ ବଦଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସହମତ। ତେଣୁ ଯଦି ପୋଲିସ ଏସ୍ପି, ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସ୍ପି ବହୁତ ଦକ୍ଷ, ବହୁତ ଯୁବକ ଆଉ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଯେତିକି ମୋ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି, ତୁରନ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳର ସମସ୍ତ ଥାନାର ଅଧିକାରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯଦି ବଦଳି କରିବେ ତେବେ ଡକାୟତି ବନ୍ଦ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଯେମିତି କୋଳି ଖାଇକି ମଞ୍ଜି ପୋତିଲା ଭଳିଆ ଏବଂ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଳିଆ ଯୋଉ ନିଜର ଗାଦି ମାଡି ବସିଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରହିଲେ, ଯୋଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତିକି ଥାନା ରହିଲା, ଏ ସମସ୍ତ ଥାନାର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଯୋଉ IAS ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଦଳି କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦକ୍ଷ ଅଫିସର ଆଣିବାର ଅଛି ୟାଙ୍କର ଘରକୁ। ତ ମୋର ସିଏ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ଅନେକ କଥା ରହିଛି। ଇଏ ଖଣି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ରହିଛି, ଯେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧୁବାଦ ଦେବୁ ଢେଙ୍କାନାଳ SP ଅଭିନବ ସୋନକରଙ୍କୁ, ଯେ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଯାଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ପ୍ରତି ନେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଅଭିନବ ସୋନକର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 1.5 ମାସ ହେଲା ଆସିକି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାର ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଖଣି ଖଦାନ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ ହବ। ଆମର ମୋର ମନେ ଅଛି 2014 ମସିହାରେ ଆମେ ଗୋଟେ କରିଥିଲୁ ଇଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବର୍ଡର ଚେକ୍ ଗେଟ୍ ରେଭିନ୍ୟୁର। ସେ ବର୍ଡର ଚେକ୍ ଗେଟ୍ ଆମର ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ବର୍ଡରରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା। ସେ ବର୍ଡର ଚେକ୍ ଗେଟ୍କୁ କୌଣସି ପୋଲିସ ଯାଆନ୍ତିନି, କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଯାଆନ୍ତିନି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ।
ତେଣୁ ଯଦି ସେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏଇ ବଡ଼ ଚେକ୍ ଗେଟ୍ ସବୁ ତାକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରାଯିବ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚୋରି ବନ୍ଦ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିଗତ ଅଫିସର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହା ନାଁ ନେବିନି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏସ୍ପି ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅଫିସରକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ନବୀନ ନନ୍ଦ, ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ନନ୍ଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା ରହିଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଲା ପରେ କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଚାହିଁବ ଏସବୁ ଘଟଣାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ये दुर्नीति, ये जो सब व्यभिचार भ्रष्टाचार जो सब चली या निश्चित भाव में पूर्णच्छेद पड़ो एवं एक माने एक सुषम राज्य जिला गठन हो पार जो लोक मैंने शांति श्रृंखला सहित निजर जीवन यापन करें। निश्चित भाव में बहुत बहुत धन्यवाद आपण को श्रीयुक्त नवीन नारायण नंद, आपण को बहुत बहुत धन्यवाद आज आमर ये कार्यक्रम आपण खनि विभाग संबंधी जो रहा जो कार्यक्रम रहा जो आलोचना रहा आप आमको सहयोग कर प्रतिक्रिया आपको बहुत बहुत धन्यवाद।